السلام عليكم الاخوات مرحبا بكم في فيديو جديد ورياكشن جديده. اليوم جبت لكم واحد الفيديو ديال واحد المسابقه اللي منظمه في فرنسا ديال البوكس اخوتي ديال الكومبا. الصراحه واحد المسابقه اللي هربانه اخوتي الصراحه، والله هربانه بالله العلي العظيم، لحقاش دايرين ليهم واحد 4 السيارات من افخم السيارات. اللي ربح هياخد واحد 4 السيارات من افخم السيارات اخوتي اللي كاينين حاليا. الصراحه كومبا ناضيه. وما توقعوش اخوتي كيفاش سالات، والله تهربوا لكم بالله العلي العظيم. نتفرجوا في الفيديو كاملين على بركه الله. كيف ما شفتوا اخوتي، هذا هو المتسابق الاول ديالنا، هذا مول الراسطه هذا. الصراحه كيبان ناضي، واني ما نكذبش عليكم مازال ما غيبانش البلان ديالو كيفاش داير. هذا راه في عمره 18 عام اخوتي. شفتو قداش كيبان كبير ياك، عنده 18 عام اخوتي في العمر ديالو هذا المتسابق الثاني اخوتي، نشوفوا تا هو شحال في عمره. هذا راه 23 عام اخوتي. شو كيبان كبير ياك، 23 عام اخوتي اللي في عمره هذا. الصراحه ما توقعوش اخوتي الجائزه، راه ما تخيلهاش ليا الدماغ ديالي. 4 السيارات من افخم السيارات اخوتي اللي كاينين حاليا، زعما راه تهلاو فيهم، والله تهلاو فيهم بالله، شي حاجه هربانه اخوتي. والصراحه المسابقه هذه ما كاينينش عندنا بحالهم هنايا في المغرب. كنتمناو من الرجال المختصه في هذا الشيء تنظم لينا مسابقات بحال هكا، ويكونوا شي جائزات اللي معقولين، ويشجعوا الشباب تا هما، ماشي يبقاو يديروا بحال هاد الكومبات هادو ناضيين اخوتي، والله ناضيين بالله. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 30e YFC. On va lancer le premier combat. كيف ما شفتوا اخوتي، راه ما كاينش هنا شي حلبة ولا شي حاجه، هاد التبن مدورين به هنايا، كل واحد اش كيقول لي في بلادهم. هذا اللي دوك اللي كياكلوا البهايم، فهمتوا اخوتي، التبن. هادو المتشجعين، هذا هو الكوتش، هذا هو الحكم ديالهم حاليا. ما كاينش شي زي رسمي، كتبان لك البطوله منظمه على بين الدراري وصافي، فهمتوا اش بغيت نقول لكم. واني راه الجائزه اخوتي راه شي حاجه هربانه، والله هربانه بالله. Ça va être un match de 3 fois 3 minutes. On a Mathieu qui arrive. ها هو الماتش اخوتي غيبدا، غنشوفوا شكون غيربح اخوتي هاد 4 السيارات هاد. Vitre. La présentation, moi, San Biev avec Isma. با Vous connaissez un peu tout le il a fait un combat. Aïe. On va les laisser. شتي اخوتي هذاك خونا مول 23 عام، زرب عليه اخوتي. ها هو لاحو في الارض اخوتي، شوفوا. Se battre. C'est le premier combat, mais ça y va. Ça nous met directement dedans. C'est assez intéressant. Oh, tout le شتو اخوتي كيفاش دار ليه، درد ليه يدي باع وهو ينصرف. Tout le pal. Il a sonné l'adversaire. On n'a laissé aucune chance à son adversaire. Et c'est la fin. صافي سالا استسلم اخوتي. شتو ها هو قال لك الكوتش ديالو، قال ليه صافي سي فيني. الصراحه راه ضربوا هذاك، راه ضربوا واحد الضربه قاصحه شويه اخوتي، لحقاش ضربوا في عناية جهه الكلوه ديالو. On peut applaudir les deux combattants. Bravo. الجمهور كيصفق لهاد خونا هذا، مول 23 عام اخوتي، هادي لك. الصراحه يستاهل مسكين. On va aller voir.
s'y attendait pas vraiment. ستي خونا باقي مازال مستسلم اخوتي مازال كاع ما بغا ينوض. Là, il y a une patate qui est partie. On ne sait pas si c'est la patate, le coup de genou qui l'a blessé, mais là, apparemment, le match, il est. Chose à dire? Là, pour le premier combat, je l'ai perdu. C'est la deuxième fois que je reviens pour me rattraper. C'était. Ceux qui ne savent pas, très belle revanche et très rapide. Et ajouté sur mon Insta, Tourpal de Mkayevesh. Au premier round, Tourpal. Bravo. شتا اخوتي مول 23 عام وعليه يربح. Quelque chose à dire. Franchement, je savais pas. Et en fait, c'était le stress, quoi. J'étais stressé et voilà. T'as pas réussi à te mettre dans le match, quoi, c'est ça? Ah ouais, voilà. Bah, quoi qu'il arrive, tu peux retenter ta chance et revenir. Ça a été assez rapide. Bon, comme il a dit, c'était le stress peut-être. Le plus important, c'est que tu as été courageux, tu es venu jusqu'ici. Pas beaucoup sont courageux comme toi. Bon, le premier combat a été assez rapide. On va passer au prochain combat sans perdre de temps. C'est parti. 18 عام اخوتي شتوه البريشة هذا باينة في حار مسخط شوف. تسعتاش عام اخوتي هاد الوين هذا اللي كتشوفوه قدامكم ولا الى 19 عام بالله. شوفوا اخوتي ها. Bon, là, ce qui est incroyable, ce sont intéressants. On attend tous ce combat-là. ما تنساوش اخوتي تقولوا لنا في الكومنتيرات شكون اللي يربح، واش هذا الدري ولا هذا الوين هذا. ما تنساوش اخوتي الى عجبكم الفيديو شي لايك وشي سبسكرايب وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم اخوتي باش يبقى ديما يوصلكم الجديد اخوتي. نكملوا الفيديو. On attend tous ce combat-là. Comment il va commencer? Oh, C'est très rapide. ouais. C'est 55 kilos. Ah. Farid, il a l'air très très bon. C'est très précis. Il met des points. Il met des points. Oh là là, il a. La quitté l'eau. La quitté. Qui finit de taper. Donc une belle boxe chez Jules et des très beaux kicks chez Farid. Il faut que Jules fasse attention au coup de pied de Farid parce que je les sens très très rapides et très très forts. Efficace. Oh là là, un petit down, un petit down. Jules y tient, mais il est un peu sonné. Mais je vois que Farid. هاد الوين هذا زرب عليه اخوتي شتوه. الصراحة الله يعطيكم بالله يا اخوتي والله. C'est un monstre. C'est un monstre. Jules veut reprendre le combat, il est prêt, il a levé sa garde. Je vous laisse regarder. Oh non, C'est coup de genou, coup de pied, ça va dans tous les côtés. Voilà, Très belles esquives de Jules. voilà pourquoi j'aime bien regarder les combats de poids léger parce que c'est beaucoup plus. Deuxième. تقلب عليه اخوتي. Down, Jules, c'est très bien. Quel retournement de situation! Quel retournement de situation! Donc Jules, ça l'a réveillé, je pense, le premier down. Là, il se sent beaucoup plus dans le combat. Il reste 1 minute 30. Très beau combat là. Magnifique combat. Oh, la droite qui passe à chaque fois. Jules qui est très très bon au niveau coup de poing et qui Farid est très très bon au niveau coup de pied. C'est très très intéressant. Assez équilibré, assez malin. Les deux combattants se valent, hein, mine de rien. Oh là là, les crochets qui sont passés. Je vois que Farid est en train de taper les côtes de Jules. Jules subit fortement sur les côtes d'à droite. Oh! Je sens que ce combat va être une référence dans YFC. Ouais, je pense qu'on obtient un golden fight. Je pense que ça sera le combat de la soirée. Oh non, non. Donc les droites, ils passent tout le temps chez Jules. On voit la lèvre ouverte chez Farid. الصراحة الدراري بداو كيدخل معاهم العيال راه ديت البال اخوتي. شتو الدراري بداو كيعياو. هاد اللوين هذا كان جاي بالجاي في الاول ولكن راه بدا كيعيا مسكين.
نكملوا الفيديو كامل. Je n'ai pas les mots, j'ai envie de vous laisser regarder ce spectacle. Très belle gestuelle de Farid, j'aime bien sa manière de bouger. Oh, Oh. On peut voir Mathieu, 10. 10 secondes avant la fin du combat. On voit les deux styles totalement distincts, kickboxing et boxe, j'ai l'impression. سالت الجولة الأولى أخوتي. الصراحة كيبانو لي الدراري عياو في هاد الأخر هذا، كانوا جايبين الجهد في الأول ويني عياو مساكن عياو. Incroyable premier round. Incroyable. Bien. D'accord? On rentre pas tout de suite dedans. Les crochets, n'oubliez pas. بابا. Et c'est reparti. C'est reparti pour 3 minutes. Le deuxième round. Écrivez dans les commentaires qui pensez-vous qui va gagner. Parce que là, On travaille au kick. 50-50. Le low kick de Farid. J'aime beaucoup le style de Farid. Ah, je préfère celui de Jules, j'aime bien. Thaïlandais, un peu. Jules, c'est un peu voilà, boxeur de rue. Oh là, oh, coup de genou dans la tête. Il a mal touché. Ça passe à chaque fois. Il devrait penser à monter sa garde, Jules. الصراحة أخوتي الدراري ناضيين، والله تا ناضيين بالله. هذا كيخدم ستيل وهذا كيخدم ستيل. هذا كيخدم داكشي ديال المواي تاي أخوتي، ديال المواي تاي، فهمتو أخوتي. وهذا كيخدم البوكس، هذا كيخدم سميتو. كل واحد عنده ستيل ديالو، فهمتو أخوتي، راه ماشي بحال بحال. المهم نكملو الماتش. Je pense que Jules devrait plus prendre le milieu du terrain et isoler les combattants. Donc, on je élève dis, le regarde. t-shirt. C'est reparti. Directement. Donc, comme je disais, ça aurait été plus préférable pour Jules de prendre le milieu du terrain et cadrer son adversaire. Casser la distance. Ah. Je pense que Farid essaye de rentrer dans le jeu de Jules, mais il n'arrive pas. Il devrait rester sur les coups de pied. Il devrait vraiment. Un enchaînement. Je sens la fatigue chez Farid. Attends. Je sens la شتو أخوتي هاد الوين هذا كيبان لي عيا مسكين، والله تا عيا. fatigue chez Farid, mais il faut qu'il tienne. Il a la lèvre ouverte, il saigne de la bouche. Je pense que le coin de Farid devrait plus l'encourager. On les entend pas assez, contrairement au coin de Jules. Un bon coaching du coin de Jules. Oh, Les kicks, les jolis kicks de Farid. On aime bien voir ça. Il était très long ce high kick. Jules, je pense qu'il devrait plutôt rester dans les patates. Oh, Les spectateurs, notre rôle aussi c'est de sécuriser les combattants. الصراحة أخوتي كيبانو لي عياو مساكن. الصراحة هاد المسابقة ناضية تا هي أخوتي، الله ناضية منها. كيما شفتو أخوتي راه هادو هما الطوموبيلات اللي كاينين في الربح، هاد المرسيدس، هاد البيكاطي اللي كاين هنايا كاين. المهم كاين ما يتقال أخوتي. الصراحة حتى الطوموبيلات راه آخر ما كاين أخوتي في الموضة دابا حاليا. والصراحة راه كيبانو ليا سيارات معقولين أخوتي ناضيين. المهم نكملو المسابقة أخوتي. on est multifonction ici. C'est aussi ça YFC. Le deuxième round est bientôt fini. أوه Belle esquive. أوه هادي كون جات في هاديك أخوتي، أقسم بالله إلا الكار.
الكار كلشي هادشي اللي هاديك اخويا. Ça part en lutte. شتيهم عياو اخوتي بان فيهم العيا شتو. Mathieu, 10 secondes. 5. On applaudit les deux. شتو اخوتي الروند الثاني هذا سنة. غادي الصراحة كيبانو ليا معادين انا والله اعلم. نشوفو الكوتش شنو كيدير. Combattants. Farid en t-shirt bleu Farid et short noir Jules. هذا الروند ثلاثة اخوتي. راه ثلاثة الجولة هذه هي الثالثة اخوتي. نكملو على الثالثة هذه. Je pense que les deux sont au courant que tout va se décider au troisième round, donc ils vont tout donner. Ils vont tout donner, j'ai confiance. On ne sait pas qui va gagner, mais Moi j'ai l'impression que Jules a adapté bien sa stratégie. Il a gagné le centre du terrain et il cadre mieux son adversaire. il ne faut pas oublier que Farid, un coup de pied et c'est fini pour tout le monde. Oh, un down, le deuxième down. Que Farid était très dangereux. باش تاخد هاد الويل هذا جابها حتى الاخر دابا راه فايتو دابا دابا تقريبا راه حيت لاحقو في الارض. شتو اخوتي البنيه كيفاش دارت ليه دخل فيه بواحد الكروشه اخوتي وهي دوخو مسكين طاح على الارض. راه كتحسب ليه نقطه دابا هادي. نكملو اخوتي نشوفو شكون اللي غيربح وشكون اللي غيدي السياره ديالنا الفاخره. Au coup de pied, mais là c'était à côté de moi. On peut s'attendre à tout, c'est incroyable. Oh. Il serait plus intelligent de Farid de regagner le centre du terrain et travailler au kick son adversaire. Oh là 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 là. Ils ont cassé notre ring hier. On a travaillé toute la nuit pour le. Encore 2 minutes pour les combattants. Oh, la boxe qui passe à chaque fois chez lui. Oh. Le kick aussi qui passe tout le temps chez Farid. J'ai l'impression que c'est par période en fait. Farid domine, Jules domine. Farid domine, Jules domine. Là, c'est très équilibré comme combat. Oh, le beau crochet qui est passé. Encore, il travaille avec ses crochets. Le genou, le kick qui passe à côté. الصراحة هذاك الويل اخوتي راه كيصيفط شي روند كيكات اخوتي راه لافين. راه تجي فيك شي وحدة راه تسكرك اخوتي لما يضرب نشرك الماء بالماء. نكملو الماتش. Comme on rappelle, c'est du kickboxing, on n'a pas le droit d'aller chercher les jambes. Encore une esquive, mais c'était presque passé sur le coup de genou. Il devrait faire plus attention, Jules. On vous rappelle que Jules a pris 2 KO. S'il en prend un troisième, quelle belle esquive. Ah, il se prend le genou. Je disais, Jules a pris 2 KO, donc automatiquement s'il en prend un troisième, il a perdu. Farid en a pris un seul. C'est 3 KO pendant le même round que donc sorti de ring. ستوما اخوتي بقاو دازين تخرجوا كاع من الحلبة. الصراحة الله إلا مسابقة ناضية اخوتي وكنتمناو تكون عندنا شي مسابقة بحال هادي هنايا في المغرب. صراحة بحال هاد المنافسات هادو كيكونوا ناضيين كيكونوا حماسيين. كتكون فيهم جائزة في القيمة ديال المسابقة اخوتي. الصراحة ناضي هادشي الصراحة ميت الصراحة إلى مزيان وناضي والله العيب العظيم من جديد. Donc on vous rappelle ces 3 KO. Arrête du combat. 30 secondes, tout va se décider maintenant. Je pense que je vais leur annoncer le temps. Il reste 30 secondes. ستي الدراري اخوتي بقى فيهم العيا عمدان عليهم العيا كاع. Moins de 30 secondes. Donc, je pense que Jules il a un désavantage dû à son down qu'il a eu. Tout peut se passer en 20 secondes. Tout peut se passer en 20 secondes. Quelle esquive, quelle magnifique esquive. Il rentre dedans. 10, Mathieu. 10, 9, 5, 4, 3, 2,
Un fin de combat sensationnel. Un fin de combat sensationnel. استو اخوتي سالات الكومبا وني نشوفو دابا اللجنه ديال التحكيم شنو غتقول شكون غيربح. انا الصراحه كيبانو ليا معادلين وني نشوفو اللجنه ديال التحكيم هي اللي غتقرر وهي غتعزل لينا واحد من هاد الجوجات. Très beau combat. L'applaudissement de tous les spectateurs et les combattants qui se respectent mutuellement. C'est très joli. Une belle preuve de respect entre les combattants. Je suis bouche bée. Je suis bouche bée. On va voir le résultat avec Mathieu qui a gagné. Après un combat très serré, décision partagée, victoire pour Farid. فريد هو اللي يربح اللوين اخوتي هو اللي يربح. الصراحه كانوا كيبانو ليا معادلين انا قلت انا كاع واش هذاك الاخر هو اللي يربح. الصراحه صدق هاد اللوين هذا ما ساهلش اخوتي ها. Bon, finalement, c'est Farid qui a gagné, donc on va lui donner la parole en premier. Qu'est-ce que tu as à dire pour ce magnifique combat que tu as fait? En vrai, c'était dur, mais j'ai pas beaucoup d'entraînement. Ça fait longtemps que j'ai arrêté, mais ça va. Je suis venu essayer, voilà, je suis pas déçu. Et c'est tout ce que j'ai à dire, merci. Tu as vraiment fait un magnifique combat, hein, tu sais. Bah, entraîne-toi bien. Félicitations à toi. Merci. Tu as perdu avec honneur. Qu'est-ce que tu as à dire? Ça veut dire je suis venu représenter le 8-3 tout seul, moi et mes couilles. Je suis content, je dédicace tous mes potes qui sont restés chez moi, Draguignan, ma ville. Anglaise, suivez-moi sur Instagram, Boxing Julio, je mets des petits. Lui, j'espère que la prochaine fois vous allez venir pour le soutenir parce qu'aujourd'hui il est venu tout seul, mais il a montré à tout le monde qu'il était capable de faire de grandes choses. Félicitations. Donc les gars, comme vous avez pu voir, un très beau combat. L'habit ne fait pas le moine. Donc merci beaucoup à Jules et Farid d'avoir fait. استو اخويا الخونا هذا هو اللي منظم هاد المسابقه هادي. الصراحه ما توقعتش انا هذاك اللوين اخوتي هو اللي يربح والله ما توقعت. اللي صدمني يا اخوتي والله تصدمني بالله. Ce combat, merci d'avoir fait confiance à YFC. Donc voilà, des fois forcément ça paye pas de mine, peut-être voilà. Mais c'est eux qui ont fait un très beau combat. Moi c'est ça que je vois, en tout cas je pense que vous aussi vous kiffez ça. Quand les deux mecs ils sont là, ils se donnent à fond à 100%. Donc voilà, c'est ça qu'on kiffe et je suis impatient de les revoir. En tout cas les gars, j'espère que je vais les revoir pour faire une revanche, pourquoi pas. Et nous on continue. كيف ما شفتوا اخوتي هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخلوا لنا شي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش يبقى ديما يوصلكم الجديد. باي.